الحمدللہ ازوجی محفل مولود، محفل شادی خانہ آبادی مبعثز résidence la famille Abdul Rahim. Et spécialement Dulha Azoji, c'est Zafir Abdul Rahim. Alhamdulillah Azoji Zafir so shadi so mahfil. Quand nikah Zafir? Le 4 octobre, pas trop loin, Inch'Allah. Donc bientôt, Inch'Allah, Zafir peut aller faire nikah, il peut aller prendre responsabilité. Inch'Allah, Zoji mo pukos lo, sa topic là aussi. Parce qu'il y a une fois, il y a Jimundia, Kari Abdullah li cause this madame qui kumaja, qui madame bizan fait, Zameli paja qui miché bizan fait. Zoji mo da la case miché. Souvent des fois, moi dans la case madame, c'est-à-dire la case Chifi. Quand Chifi pe al moye, normal mo pour cause de Chifi non. Quand Chifi pe al moye, mo pas capable dire Miché qui besoin faire. Mo besoin dire madame qui besoin faire, Chifi qui besoin faire. Alors aujourd'hui, alhamdulillah l'occasion que mo dans la case garçon. Donc mo pour cause garçon. Qui garçon qui besoin faire, qui ban responsabilité, qui ban nasihat pour garçon, qui shariat pe dire nous ban ulama sulaha awliya uzam qui ban nasihat fin faire pour garçon. Inch'Allah mo pour cause lola. Et en même temps shukrana qui maouloud, et en même temps shukrana qui alhamdulillah azzoji même dulha so frère qui appelle Fardin li gain 25 ans, subhanallah, silver jubilee तुम्हारी मुकम्मल हुई. तो सुभानअल्लाह फरदीन भी मेरे सामने बैठा है. फरदीन उसी अल्हम्दुलिल्लाह. अजोजी मैम बोन एनिवर्सरी, माशाअल्लाह, हैप्पी बर्थडे. अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए और हमारी ये दुआएं हम सब के हक़ में कबूल फरमाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सेतन बन नात शरीफ की मुझे trouvé कि फिनफिया फरमाइश प्रेमियर लिनिक्रिया सामम दूल्हा बना, तो वो तो पढ़ूंगा इंशाअल्लाह. सब बोलिए इंशाअल्लाह दूल्हा बना. फरदीन भी बनेगा इंशाअल्लाह. फिनी भी नहीं इंशाअल्लाह. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इंशाअल्लाह. देखो मेरे मुंह से निकल गया है मुनालजा फरदीन दूल्हा बना, इंशाअल्लाह भी हैं तो इंशाअल्लाह. तो अल्लाह ताला फरदीन को भी दूल्हा बनाए और ज़फ़ीर तो बन रहा है इंशाअल्लाह. ली प्याल बनो दूल्हा ले काक तो अलो इंशाअल्लाह ज़फ़ीर सो सेहरा नो पुलिया इंशाअल्लाह. ये एना सैतन बन फरमाइश आँखों मनक़बत की फरमाइश भी है माशाअल्लाह. क़सीदा बुर्दा शरीफ की फरमाइश भी है. मदीने के वाली नुआका सज़ोली मदीना बुला लो फिर मुझे शाय बरबर हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माशाअल्लाह. तो आइए मैं कोशिश करता हूँ कि मिलाकर जल्दी जल्दी हम इन कलाम को आपके सामने पेश करें ताकि वक्त मुनासिब पर उसकी कुमा मुआबी जिया कि ina महफिल da la semaine lundi mardi mercredi alors mon pas dépasse jizya mon faire effort qui jizya हम terminer कर लें ताकि लंदemain ina working day chacun capable gain son sommeil comme besoin. तो इंशाअल्लाह जिज़िया से पहले जिज़िया तक इंशाअल्लाह हम खड़े होके सलात व सलाम पेश करेंगे. आइए दुरूद पाक पढ़ें. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह. तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला. बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह जहल गया आका से उसने ये कहा गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या. समते नबी बू जहल गया आका से
نے یہ کہا اگر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ الحمدللہ قصیدہ بردہ شریف دن فن لیا اللہ عز و جل اکسپتے اسابان رحمت برکت کی فن دیسان کانو پہ لیا سا قصیدہ بردہ اللہ عز و جل اس نئے جوڑے کو عطا فرمائے. آئیے اگلی نعت جو انہوں نے فرمائش کی ہے وہ ہے بڑا پیارا کلام ہے. مدینے کے والی بیاں غو مگہیں سو فرمائش مدینے کے والی بیاں غو یار تو دیکھ بہت کٹ رہا ہے پاپوں جی تو سب نہیں ہو رہا. تو آئیے یہ اس کلام کو پیش کرتے ہیں مدینے کے والی. سبحان اللہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. مدینے کے والی دو عالم کے داتا مدینے کے والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی ہے مدینے کے والی دو عالم کے داتا مدینے کے والی دو عالم کے داتا تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے مدینے کے والی دو عالم کے داتا مدینے کے والی دو عالم کے داتا. شعر سنے یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر. میسر ہو جو ان کے قدموں میں رہ کر میسر ہو ان کے جو قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے مدینے کے والی دو عالم کے داتا مدینے کے والی دو
میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، زولی مدینہ زولی مدینہ بکو زولی مدینہ بکو زولی مدینہ بکو زولی مدینہ اکلغ مدینہ اکلغ مدینہ کو موصوف پہ مدینہ کو موصوف پہ مدینہ نود مود مدینہ نود مود مدینہ آقا آپل نو مدینہ آقا آپل نو مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ سوزولی مدینہ لیدو کی جیل نو آقا سوزولی مدینہ کو مولی بے بے خوفی میں نو آقا سوزولی مدینہ بولو نو آقا سوزولی مدینہ مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ نو مدینہ بڑی پیاری دعا دنو لامو اللہ کتنو بے بے میں آقا سب بولے آمین دنو لامو اللہ کتنو بے بے میں آقا پیادو قبر دا مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ پیادو قبر دا مدینہ مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ او اللہ دانست عطار دست عطار اکھیا مدینہ سلمان سلمان سولی مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ نو آقا سوزولی مدینہ سوزولی مدینہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں بلا لو پھر
مشبر فاطمہ حیدر مدینے میں پیشوی مشبر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں منقبت چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن ہے تجھ پہ فدا ہے تجھ پہ فدا تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن اجمیر مجھے پہنچا دے خدا چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی اجمیر مجھے پہنچا دے خدا چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی صدقہ کرو پھر صدقہ کرو اپنا تن من یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین
حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن حسن حسن. اب مہینہ کیونکہ غوث پاک کا ہے تو غوث پاک کی منقبت تو ہونی چاہیے، تو ایک شعر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی محبت سے منقبت کا پیش کریں. شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی. شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی. اسیروں کے مشکل کشاغوں سے آزم، اسیروں کے مشکل کشاغوں سے آزم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. سکین البغداد یا شیخ الجیلانی. شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی. شیئا للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک سو دینگے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو پاغ المبارک سیلوی کی envoyé trois fois درود پاک لو moi grammatin et trois fois tantôt. Allah Pak pour pardon so grammatin avec so tantôt so ban péché. Subhanallah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatan wa salaman alayka ya sayyidi ya makki ya madani ya Rasulallah. Ban chers frères et sœurs en islam, tous ceux qui peuvent, écoute-moi. Mariage, il y a une responsabilité. Normalement, généralement pour tous les deux, filles avec garçons, mais spécialement, plus beaucoup, c'est pour garçons. Dans quel sens, je peux dire qu'il plaît beaucoup pour garçons? Parce que Shariat, fin faire wajib le monsieur, obligatoire le monsieur, certaines quelque chose. Le terme sharia nous appelle ça nan ou nafqa. Nan veut dire manger, boire. Nafqa, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une place pour rester, que c'est monsieur sa responsabilité qu'il a besoin de lui. Pas papa Tifi sa responsabilité, non. Si papa Tifi peut donner une place pour rester, jaïz ça, gagne droit ça. Mais là nous peut cause le kisan là qui est wajib, le kisan là qui est obligatoire. Donne Tifi là manger, boire, donne Tifi là linge, donne Tifi là place pour rester. Et quand Shariat peut dire place pour rester, Shariat fait spécifier avec privacy.
Che li pa capav che gosona li amenen cifi da la casa li metti da salon uè da salon ena plas de che come plas ena gete kutto ga plas domi no li biza ena en plas privacy kinuban ulama متأخرین ban dayeta ban ulama zon describe ça qui au moins li besoin donner en la chambre et ça la chambre là li gagne droit family chifila li gagne droit family God sur la clé avec li ena besoin ena full so privacy là dedans qui lit avec son Michel là dedans. Alors, personne, si, nous peut cause la joint family, si il peut rester la joint family, qui belle-mère aussi peut rester ensemble, beau-père aussi peut rester ensemble, belle-sœur, beau-frère, tout peut rester ensemble. Là, chifila, les besoins et na so full privacy, au moins en la chambre. Et personne pas gagne droit d'y aller, non, qui fait te peut lock, qui n'arrive, qui fait te peut fermer la porte, qui te peut cacher. Non, non, il gagne droit lock sur la chambre. Li gagne droit God sur la chambre pour lui private. Ah, ça une autre affaire qui a cette chifila, li pas al faire tout coup qui li reste fermé, li ferme li en dormant même une journée li pas sorti, définitivement li pas bon. Nous pas peut encourager ça nous. Nous peut cause droit, nous peut cause haq. Mais nous pas peut encourager ça qui a cette chifila, li besoin lock la chambre quand même belle-mère peut taper la porte, là peut taper la porte, li dit non, mon privacy ça va vous sortir. Muashrat société socialisée, il y a un grand rôle dans sa vie voyage là. Il y a besoin qu'on socialise. Ça c'est le côté chifi. À le côté garçon, tu peux causer qu'il y a une responsabilité, ça trois quelque chose. Linge, manger, boire, place, rester, la case. C'est responsabilité michier. S'il est capable, et en même temps, meher, cette meher c'est qui chifi peut demander. Michel là, il besoin une capacité qu'il est capable de payer. À cause de ça, les nikah, meher là mentionné. Il va y chifila fin demande 30 000 roupies. Si tu as une casse, tu as payé. Tu dis Kaboul est. Si tu as une casse, tu dis non, Kaboul n'est est. Exactement. À cause de ça qu'il peut demander. Mais normalement, dans nos sociétés, il n'est pas comme ça. Avant même, il finit. Vous fini discuter, vous fini causer, vous fini tomber d'accord, qui oui, autant meher, ok, moi, mais seulement que ça, c'est qui peut venir devant le public, peut assiser, Kaboul est, alors ça, là, un exemple, on peut dire, un exemple fiction, qui fait, comment dire, tu fais avec garçon, tombe d'accord, le meher 20 000 roupies, un exemple, tombe d'accord, le meher 20 000 roupies, mais tu fais là, tranquille, fin dire, dans son wakil, son oreille, dans son papa, son oreille, il dit, ça, quand cause meher vini, pas jali 20 000, jali 2 millions. C'était un garçon, quand il peut tant sa meher là, 2 millions. Si tu as une capacité qui est capable de donner 2 millions, là tu dis oui, Kaboul est. Si tu as une capacité de 2 millions, en place, tu peux dire non, pas d'accord, Kaboul n'est est. Je ne peux pas accepter. Parce qu'il m'a pas une capacité de payer 2 millions. Quand je peux dire 2 millions, il peut demander 2 millions à ce temps. Donc, meher, Michel, il bizarre. Et une capacité qu'il est capable de payer. Seulement dans le contexte Maurice, plus beaucoup, il va comme ça. Le petit meher normalement nous moye. Et ça aussi, il est bon qu'il me ressorti à l'eau là, m'attire ou l'attention là, qui une fois nous ban chifi demande meher qui moins qui shariat se demande. Ça aussi pas bon. Pas faire ça quand tu es bon va aller à cette qu'il n'est pas même match la limite shariat. Parce que Shariat dit 10 dirhams. Un chifi, les besoins demandent minimum meher 10 dirhams. 10 dirhams. Un dirham, pas ça ce qui peut servir à Dubaï, non. Pas ça dirham, là, non. 10 dirhams qui veut dire 10 coins l'argent. Parce qu'à l'époque, longtemps, à l'époque, coin l'argent qui tu peux appeler dirham. Et coin l'eau, tu peux appeler dinar. Alors dinar avec dirham, c'est une différence. Alors 10 dirham veut dire à peu près 40 grammes silver. तो अब उसकी जो वैल्यू बनती है तो उतना
ہونا چاہیے. Et d'après Cas Maurice Azojizu, il peut faire à peu près 1800 à 2000 roupies. C'est-à-dire un chifi, il n'a pas gagné droit de demander meher moins que 2000 roupies. Il a besoin d'un minimum 2000. Azoji, plus beaucoup qu'on nous demande. Asté, nous, alhamdulillah, asté, il a un peu awareness, il a un peu connaissance. Asté, nous pas trouve ça. Longtemps, fait comme Chivin Maurice, partout 527,50. 1027,50. Il est en bas. Meher pas bon. Oui, à l'époque, si un jimoun in moye, 1980 ou bien l'époque mango, c'est purana dor में, si ça l'époque là in moye li chichi meher, तो capable li chivalé à 10 dirhams. Mais seulement Azojizu dans l'époque, 1000 roupies, even 1500 roupies, li pas même match. Alors chifi besoin qu'on demande combien meher li peut demander ça. Et meher li garçons sont responsabilité. Les besoins donnent sa chifi-là, meher. Astéa, il y a certainement les autres responsabilités, le garçon. Première affaire, qui garçon les besoins qu'on amène son rôle dans la case, comment un michier. Qui veut dire comment un michier? C'est-à-dire garçon. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. تو c'est-à-dire garçon, Allah Azza wa Jal fin donne-lui une place dans la case plus haute que madame. Azoji capable autant une cause de la société, non, monsieur madame, pareil. Monsieur madame, épaules, ensemble, pareil. تو نو قرآن پا بھیجا سالی قرآن پہ جا الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں کے افسر ہیں افسر سمجھتے ہیں اوپر بڑا ہے اس کا نگران ہے اس کا ذمہ دار ہے سو responsable bisogna un leader dans la case bisogna un capitaine d'un bateau il n'est pas capable d'être des capitaines d'un bateau si il y a des capitaines d'un bateau coulé bisogna un seul capitaine oui sa capitaine là les capitaines les autres jimoun c'est qui bedon coup de main ensemble avec lui sa capitaine là les besoin qu'on amène son rôle qu'il les mange avec tout ensemble. Comment un jimoun li vini li dit capitaine besoin faire ça il dit reste tranquille toi moi qui capitaine ça pas bon c'est pas comme ça les besoin qu'on prend mashwara les besoin qu'on prend décision avec un mashwara de la famille alors comme ça même quand Allah peut dire ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa Michela li capitaine de la case alors pas veut dire कि c'est qui li envie li prend décision li madame को बिल्कुल पीछे छोड़ दे कुछ ना पूछे li pas comme dit cause pas lift कराओ même pas demander même non ये गलत है li besoin prend mashwara avec madame even quand il y en a inchallah li devant mes enfants tout ça là avec un mashwara li roule ça la case là bon capitaine c'est ça même pas mis une responsabilité. Après, il y a une autre affaire. Quand tu fais là, il vient la case, côté li. Garçon besoin réaliser une affaire. Michel il besoin réaliser une affaire. Qui ça tu fais là, il pas prendre naissance dans la case li. Il fin prendre naissance dans une autre la case. Il fin grandir dans un autre l'environnement. Il fin grandir dans un autre mahal, un autre la case. Quand il finit grand, il a 20 ans, 22 ans, 25 ans, là qu'il peut venir contre moi là. Définitivement, pour lui adapter contre moi, il n'est pas comme ça, que deuxième jour, troisième jour là, même moi commence pique lui, ou bien belle-mère commence cause piquer avec lui, tu trouves ton madame pas content de rester ici, lui il peut envier le côté de son maman, lui, qui fait un moyen là. Et dans sa qualité de cause, il y a des côtés belle-mère, chifi, c'est qui fait que moi, je viens, il tente ça. Donc ça, il ne faudrait pas besoin. La belle-mère aussi, c'est qui peut tendre moi, ils ont aussi besoin de donner chifi là un petit peu le temps. Parce qu'ils pensent, ou même quand ou tu quittes la case, ou tu viens dans sa nouvelle case là, ou même où tu peux manquer ou papa sur la case,
uci pe maku oui uci pe reste me uci pe manque. Alors aujourd'hui si Chifi aussi peut manquer, il peut dire avec son Michel et nous allons nous faire les tout coup de papa et Michel là peut amener alors une fois ban belle-mère cause pic avec sa garçon là aussi ah deuxième jour là tu peux amener les coup de son papa troisième jour là ah अब मैं क्या बोलूं खुल के तुम फिनी मानता सुसी ये है कि नहीं comme ça ban belle-mère cause une fois mais il n'est pas bon. Comme ça qui est arrivé, vous connaissez, je ne pas bien comprendre. Je ne peux dire pas partout qui est comme ça. Alhamdulillah, il y a beaucoup de bonnes madames aussi, il y a beaucoup de bonnes belles-mères aussi. Partout pas comme ça. Mais seulement, je suis capable de dire plus beaucoup comme ça. Qui madame là, bien nek, muttaqi, parhezgar, 5 les namaz, tahajjud, tasbih d'alame, musalla, tout à faire. Mais seulement, comment il une belle-mère, un autre caractère sur lui, une autre qualité pour causer commence à venir. Zulm. Et une fois, vous faire zulm avec votre parole. Longtemps, une belle-mère, tu peux battre une belle-fille aussi. Alors, aujourd'hui, alhamdulillah, paix, nous pas tant ça beaucoup. Capable, mais pas tant ça beaucoup, ça quantité là. Mais seulement, battre, les pahajimal là, c'est qui cause mauvais cause ou pic li ou coupe sur l'équerre, ça c'est beaucoup plus grave ça plus qui battait ça battait ou batli l'enchi maman l'inga fait mal après les correct mais ça ban parole piqué qui vous piquer avec ou belle fille là ça même ton papa il montrer ça même ton maman il montrer tu pas qu'on bouille diri la même tu pas qu'on couille un cari un Joseph tu pas qu'on mollet ça qualité ban cause une fois ban belle-fille, nouveau belle-fille, tant ça. Parmi les raisons qui a dit belle-fille, pas ou les rester ensemble avec belle-mère. C'est ça. Parmi les raisons. Et avant là, il y a belle-fille, vous finissez de mettre conditions, vous dites non, je ne vais pas vous rester. Tu as besoin de prendre la case séparée. Donc, ban belle-mère, vous avez besoin de connaître qui s'achifie là, il quitte son papa. Les quitte son maman, les quitte son frère, sœur, tout ça là, les fin quitter, juste à cause ou garçon. Dans la case, quand il vient quitter tout ça là à cause ou garçon. Et là, si ou pas pour donner le support, là, si ou pas pour encourager lui, et surtout si garçon là même pas pour encourager lui. Si garçon là même comment une maman fin dire une cause, garçon là fini croire, et maazallah garçon fini commence à faire sortir le madame. C'est qui Jésus peut arriver. Et une fois que le garçon retourne depuis le travail, il retourne à la case. Maman vient pleurer, l'homme plein de solidier. Tu ne pas connaître toi. Aujourd'hui, toute madame elle fait ça au moi. Pleurer. Aujourd'hui, ça a une cause comme ça. Moi, les qui a une fait mal, bêta. Moi, mon fait sabar, bêta. Ab bété के सामने वो ऐसे रो रही है. Pourtant, non, moi, je dire tout pas comme ça, moi, je dire pas tout pas comme ça, mais seulement il y en a comme ça aussi. Pourtant, pas n'arrive ça. Capable, quelque chose qui arrive 10%, il raconte garçon 110%. Il ajoute 100% à l'excellence. Acha, là, garçon qui besoin faire là? Là, garçon qui rôle besoin amener? Il dit, hey, mon maman peut pleurer. Ton fait mon maman pleurer. Attends pour connaître en moi là. Il commence à lever la main, il commence à ouvrir, il commence à maltraiter. Non. Écoute ça. Qazi Ayaz, rahmatullahi ta'ala alayh, un grand Allah Subhanahu wa en même temps, il y a une justice. Qazi veut dire justice. Donc, Qazi Ayaz, rahmatullahi ta'ala alayh, un juge, une fois, un jimoun fin vini, et fin commence à pleurer mauvaise qualité. Pleurer. Huzur, rien viagique pour moi avant, moi, de difficulté, moi, fait. Jimoun c'est qui tient ensemble avec lui dit Hazrat get ce cas avant vraiment peut paraître la difficile paraître बहुत मजलूम ça bien pas misère peut paraître ça get ce cas avant Qazi Ayaz rahmatullah ta'ala Allah so wali et wali Allah so regarde il finit trouver qui est là qui paye là alors il finit trouver qui est un mauvais geste lui peut faire là il finit trouver lui alors Qazi Ayaz rahmatullah ta'ala qui finit répondre Qazi Ayaz rahmatullah ta'ala finit reste tranquille. Quand Youssouf alayhi salam so ban frère ci zetli da puis quand je tire retourner ci vient devant Youssouf alayhi salam sa qualité so ci peut pleurer tous les 11
Et vraiment, quand Banla Chizet Yusuf alayhi salam, depuis, quand on retourne, l'homme crocodile, gros l'homme peut pleurer, peut dire, ah, Yusuf infini tombe d'appui, Yusuf en l'élu infini mangeli, Yusuf infini mort, pleurer. La Qazi Ayaz rahmatullah alayhi veja, chaque tout jimun se qui pleurer, pas veut dire qu'il est misé, il peut pas misé. Et n'a pleuré, juste pour gagner toute sympathie aussi. Et n'a pleuré, juste pour gagner point, qui oui, moi j'ai raison, l'autre là honte. Tu pas impressionné quand un jimun, quand on peut dire ça, pas prendre les mauvais. Qu'il n'y a pas de quand maman peut venir pleurer alors où j'allais dans ton monter, tu peux pleurer, tu peux faire ça au moins là. Non, c'est qui peut dire que si maman aussi peut venir pleurer devant vous, ou pas gain droit à prendre action contre ou madame, tant qu'il ou pas vérifié. Ça qui peut dire ou là. Tant qu'il ou pas vérifié. Ou besoin vérifier les choses. Ou besoin connaître qui finit passer. Un seul côté on tendait, après on réacte. On lève la main, on batte-li, on pousse-li, ma'azallah, on zougli. Mais là, jour Qiyamah, tu es là pour répondre pour ça. Qui fait on fait zulm lo sa chifi là. Et l'autre façon aussi, les capables, ou madame qui peut venir pleurer devant vous. Dites ça, ton maman, il fait ça, oh, moi, madame peut pleurer dans la chambre. Asté ou commence à le crier avec mon maman. Qui t'en fait avec mon madame, il quitte la famille, il vient, tu causes comme ça. Non. Assisez, guettez. Écoutez, qui s'en là qui la vérité, guette bien avant react, bien connaît qui s'en là peut cause mentir, qui s'en là peut cause vrai. Tout ça là est important. Ça appelle Miché son rôle. C'est que mon dit au commencement, Miché besoin qu'on amène son rôle dans la carte. Ça son rôle ça. Les besoin qu'on mette à corité. Il n'est pas là pour mettre des autres. Il n'est pas là pour mettre écoute un côté après les react. Azoji, ena dans la cas, ena dans la famille, me connaît, ena dans la famille, garçon fin d'un talak chifi, juste à cause maman fin insister, non, to bien quitte li, garçon bien content madame là li, je content je moyen, je tu peux rester tout happy bien, mais juste à cause garçon son maman parce que maman pas gain chifi là, maman pas content chifi là, maman fin plein garçon ses oreilles fin dit ali quitte li, garçon quitte li, donne li talak. Après garçon peut penser l'in suivre son maman, farma bardar. قیامت کے دن پتا چلے گا فرما بردار تھا کیا تھا جو قیامت کی بتبو کو نے کی تن فیا avec sa chifila quand on peut le payer qui tun fait zulm lo sa chifila to ça pas appelle farma bardar la hadith déjà fin dia clair au clair fin dia कि Allah avec son rasoul so nafarmani ou pas capable faire da jimun so farma bardari. Si demain ou maman peut venir peut dire moi parler te lire namaz, moi pas content quand tu lis namaz, arrête dans la case, assise dans la case, pas lire namaz. Abu dire moi j'ai fait farma bardari mon maman. C'est que mon maman dit moi besoin faire ça, alors moi arrête le namaz. Jour qiyamah tu peux attraper, al tasser. Maman pour al tasser même mais aussi pour al tasser qui fait on écoute lui. Qui s'en là tu dis ou écoute lui sa qualité cause ou gagne droit écoute lui tant qu'il y peut donner ou l'autre dans quatre shariat. Alors quand arrive un petit khatpat entre belle-mère avec belle-fille, garçon besoin qu'on amène son rôle. Et moi me dis plutôt quand on rentre dans la case on peut trouver maman peut pleurer peut raconter belle-fille sur bande quelque chose, écoute lui par react. Quand on rentre dans la chambre, belle-fille peut raconter, c'est-à-dire où madame peut raconter maman sur un problème. Écoute-lui, par react. C'est, comme dit créole, c'est passe l'éponge. Toufli, khatam karo, khalas karo. Maman ko bhi mohabbat se samjha do, no mama Leslie. Allez Leslie bli aste inshallah li papu faire muko zaoli la. Mais बीवी से भी बात कर लो नो बे लेस्ली तो कोने मामा सा लेस्ली नो respect li Leslie. Mohabbat. Besoin qu'on agit avec mohabbat. Parce qu'il quitte sur la case, il vient rester dans la case. Il besoin sa mohabbat là, il besoin sa l'attention, affection là, il bien besoin là. Et si ou pas pour donner comme un michier, mais il est là même qu'il est pour décourager. Il doit tout à faire y aller. C'est qu'il n'est pas supposé faire. Vous pouvez encourager Banji vous faire ça. Mais seulement, il n'a pas tout à le faire ça. C'est qui pas bon. Mais raison derrière ça, c'est normalement il n'a pas michier son behavior, belle-mère son behavior.
تو ça mishe bizan kon amen so rôle après un l'autre affaire aujourd'hui dans nos sociétés c'est qui nous remarquer ban mishe c'est qui pas faire encourage madame pena quand madame un l'exemple mon petit hein quand madame en kui en affaire au moins Dieu li machallah tu bien bon manger là tu bon au moins faire ce tarif en seguite. Vous connaissez depuis grammaire dans la cuisine, il peut cuire pour il peut attendre quand Michel pour rentrer dans la case tantôt, quand il peut manger. Il peut attendre ça, au moins un des mots positifs sortis depuis dans la bouche. Il peut attendre ça. Mais aujourd'hui dans nos sociétés qui est là, positif non, sorti négatif même. Comment il manger? Faire comment dire madame il fait biryani. Un exemple on peut dire madame il fait biryani. Première fois il fait biryani. Fait que moi il vient dans la casa, il fait biryani. C'est madame qui peut expect. Il fait ses efforts pour dire personne pas gâte manger par lui. Arriver quand il arriverait à une autre affaire. Mais alors il fait ses efforts qu'il de bouter dans la cuisine une journée d'une cuit, il peut attendre un des mots positifs sortis depuis la Michel sur la bouche. Et Michel qui lui peut dire Sam ton maman il montre toi. Comme ça tu cuis biryani. Mon maman cuit beaucoup plus bien que toi. Oh bhai, ou maman elle a 45 ans, 50 ans, 55 ans, li poja li a 20 ans, donne-lui le temps. Ou laisse qu'il y a 18 ans, dans 20 ans, li cuit pareil comme une bonne femme 60 ans. Comment li donne-lui l'expérience, donne-lui le temps qu'il fait ou peut comparer. Sa qualité de comparaison on peut faire. Encourage-les, quand même vraiment manger pas tester, mais toujours encourage-les. Alhamdulillah, non, mashallah, tu fais des efforts. Mais l'autre fois, Inch'Allah, tu fais plus bons efforts. अच्छे अल्फाज भी बोले जा सकते हैं, capable dire bon parole aussi, pas nécessairement tout le temps négatif, piqué même. Donc avec ça, bon parole, si vous pouvez dire, on peut encourager. Une fois, un buzurg rahmatullahi ta'ala, final manger कुछ सो un murid. Quand Pir Sahab fini manger, Pir Sahab fin dia कि किसान ला कोई manger. Murid fin dia mo madame. Pir Sahab fin dia appelle ton madame da parda, pas amène-les devant moi, da parda comment dire, moi envie cause avec lui. Quand madame la fin da parda, lui fait salam, ja wa alaikum assalam, lui dit béti, toi qui कोई manger, lui dit oui Pir Sahab, lui dit béta bon manger, sa qualité bon manger, ton kui, mon bien manger aujourd'hui. Allah donne toi barakat, Allah donne encore goût à toi la main, ton bien kui manger. Madame là commence à pleurer faux. Pas l'homme qui peut couler, la voix peut sortir, peut pleurer faux avec, क्या कहते हैं उसे, हिचकियों के साथ, हिचकी के साथ रोना शुरू किया. पीर साहब, बेटा mon encourage toi, mon Dieu to manger bon, mon panja pas bon, qui fait de faire pleurer. Il dit non, mon papa pleurer à cause que un dia pas bon, non, un dia bon même. Mais moi, mon peut pleurer, ils m'ont miché depuis 30 ans, moi, ensemble avec lui. 30 ans, moi, j'ai fini gagné. Tous les jours, moi, je mangeais pour lui. Jamais un jour, l'India, moi, manger bon. Et qui est aujourd'hui, un dia, moi. Sa qualité bon, moi, peut trouver, qu'un djimoun peut encourager moi, un djimoun peut faire tarif pour me manger. Donc, madame, quand il peut faire quelque chose pour où, li attend un des mots tarif, c'est tout. Li attend un petit compliment. Li attend un petit qui ou flatte li un petit. Et vous connaissez, dans ce sens-là, pour flatter madame, gagne droit cause menti. Ah. Avec responsabilité, mon pédia. Menti pas gagne droit causer. La'natullahi ala al-kadhibin. C'est lui qui cause mentir, Allah sur l'anat descend l'oli. Mais seulement dans ce cas qui peut encourage madame, gagne droit cause mentir. Quand même vous pas content manger, vous dites alhamdulillah, mon bien content, bien goûté. Encourage-les. Vous connaissez ban quelque chose, petit ça, ban petit quelque chose ça. Seulement lui attache les qui à la faux, ça ban quelque chose là. Lui donne l'autre qualité muhabbat entre monsieur madame. Avant marié dans nos sociétés normalement, les pour dire so girlfriend, soi-disant c'est qui pas bon même, pas gain droit même, mais avant marié, les pour dire les gâté, chéri, pourri, coco, pas connaît qui a fait. Tout les pour dire.
je t'aime, I love you سب کچھ بولے گا. حبیبتی, حبیبی سب بولے گا. Mais seulement quand il finit vin madame, quand lichi haram, ou peut dire I love you, ou peut dire je t'aime, quand lichi haram, là il vin halal, là qui aussi supposé dire je t'aime, là qui aussi supposé dire I love you, my life, I love you, my wife, you are my life, my wife. بولو سارے ڈائلاگ آستے ہیں جی, آستے ہیں آستے کی بزن جی آستے لیوین حلال کالی پاچی حلال اوپے جیا تو کالی تے منزا فیر جالو پاگل زولی زولی پاگل لا کالی وین حلال خلاص وہ ہے بلا وہ مدام لانو مجھے I love you مو مدام ہے ساوسی ہے نا سا بعض لوگ تو مو مدام مجھے بولو. یہ محبت کا اظہار ضروری ہے. اچھا یہ ہر رشتے میں ضروری ہے. سادہ شک خلاشوں لیا ہے پوتا. دو بھائی ہیں نا آپس میں, بھائیوں کو بھی آپس میں بولنا چاہیے. ایتا مفغیا مبیاں کونتا تو سی تو پاچی لازو جی تن بیاں اید مو نیپوٹ کی فاسوں. دو بھائی آپس میں حقوقاج کریں, دو بہنیں آپس میں حقوقاج کریں. دے فغیا دے سیا. اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو بھی بولا کریں. ماں مبیاں کونتا تو پاپ مبیاں کون بولا کریں. پاپا کو حقوقاج کرو. سی تو پاچی لازو جی کت مچیتے پاکونے گیت نزو جی اکوز تو سپورٹ کی مناغیف سا سابان جملہ پاپا لی بھوکا پوتان سا لی سفین پوتان سا لی سواف پوتان سا میں گوسوں پا کوزے سا گوسوں جانا بس ہاسو ریسپونسابیلیتے سا سیکی لینفیا پو موا لیچی سپوزے فیانو لیچی بیسان فیانو کی لینفیا ان گانت خواہی کی سا. اللہ اکبر. چماٹ گدی کے نیچے پڑے ایسے کان کے نیچے ایسے بیٹے کو لیچی سپوزے فیاسا سی لیچی پو پانتوا لیچی پو میتوا دا یتیم خانہ کی تو جبو کاف فیاتوا ازو جی لین نوغی توا دا راکاز لین ایلوے توا گان جی توا تو سے کی تو چی بیزا لین دن توا پلیس کی بیزا لین دن توا ازو جی گو گاتو پہ وین جیا انہو ساسو ریسپونسابیلیتے سے کی لین وین فیا. encourage papa, encourage li and des fois محبت کا اظہار یہ بہت ضروری ہے. Et surtout dans Miché Madame, quand fini vin Miché Madame, mon père régia, dommage, qui quand nous pas qu'on vin Miché Madame, tous les jours gâté chéri coco message pe à l'école pe aller. Mais quand fini vin Miché Madame, là quand il supposé faire, اب نہیں ہے, اب گاتے پوری ان وین دال پوری آستے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. محبت کا اظہار کریں, فیا محبت کا اظہار مدام لی بیزیں سا. En Lutzafia Daniel ya mubuti amin lo lame mena beaucoup quelque chose na beaucoup nasihat devant moi qui pouban gauson inshallah dans l'autre occasion si moda en moyaz kut gauson côté gauson mubu continuer li mais mubuti amin lo lame en Daniel Zafia qui उसके पर ऐबों को छुपाओ, काशित सो défaut, काशित ou madame so défaut. Quand on finit connaît ou madame ena sa défaut, pas à le faire tam-tam avec ça. C'est il corrige ce défaut, cause à oli dans une bonne façon dans la chambre, mais qui mon madame, tu ne fais ça, tu pas si besoin de faire ça. Bonne façon, mohabbat c'est. Ça a un défaut, ça a une erreur, ça tu ne fais pas refaire ça. Mais seulement pas à le raconte ou maman, ou sœur, ou frère, ouais, mais il dit ça, ouais, il fait ça, oui, il fait ça. Ça, il peut créer distance dans la famille en entier. Et entre Miché et Madame, pour la même distance. Coran, mais Allah ne فرمایا libasul lakum wa antum libasul lahun. C'est-à-dire Miché, les Madame sur le vêtement et Madame, les Miché sur le vêtement. Coran पे कुछ vêtements, il peut donner l'exemple vêtements, libas. तो libas क्या करता है? Il cache des défauts. Là, si, l'exemple, mon pédia, là, si mes épaules ici, il y a un gros bouton. Où peut trouver où? Mon linge, une cachette li. Une cachette, ça défaut là. Il y a une grosse tache noire ici. Un exemple. Une grosse tache noire ici. Où peut trouver où? Non, mon linge, une cachette, ça défaut là. Alors, linge, qui fait le Coran peut donner l'exemple? Vêtements, linge. Qui linge les cachettes défaut. Alors, madame besoin cachette, Miché so défaut. Miché besoin cachette, madame so défaut. हम इसका उल्टा करते हैं. नुनु आल में चलो फेसबुक हंसते हैं. अजोजी मुदेन
Azoji kuma ari benchi khatpat ont mishe madam pial status upload hota hai metli lo status on chele mon kone o nya problem la. تو یہ ایک دوسرے کے عیب نہ چھپائیں، عیب نہ بتائیں، چھپائیں، بلکہ کوشش یہ کریں گے چھپائیں. مجھے خود ہمیں ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ مادام مداکو سو پوسوں کی میشے پاچی سپوزے فیالی حرام لیچی پہ چاہتا ویک بانچی فینی موئیے سو مادام پہ 2 میلو سو لیلی ملی پہ چاہتا ویک بان لیزو چفی حرام سا en gosson pas supposé faire en miché quand fini moyer li bizarre na sa quantité l'esprit au moins li mange du pain du riz li pas mange l'herbe li bizarre na au moins sa quantité l'esprit qui mon fini prend responsabilité en madame pe 2000 mo lili halal propre aste mo al chat avec banchifi qui pas halal pour moi pas bizarre sa quantité mal propre dans la tête gosson li bizarre connaît aste alors li fait à 100% erreur qu'il n'a le chat avec banchifi seulement chifi la qui fait madame la qui fait li met tout ça chat la screenshot li met lo Facebook یہ جوالا مومی شیکی پہ فیا یار یہ تو غلط ہے نا اچھی بیزیں آسیزی دا لفامی اچھی بیزیں کوگی دی سیو پہ میٹ لو فیس بک جمون پو تاپ لامے جمون پو فیا تم ویکسا جمون پو غیے جمون پو میت کمنٹ جمون پو فیا تو سب انزا فیا لا میری پا انزا فیا پو میٹ لو فیس بک پس کی اللہ عز و جل چیزیا کاشت پیشے او پہ دیوال سو پیشے ہوتا آنچے لیمون ہاں سی کوگیز سو پیشے سی کوگیز سو défaut assisé avec la famille, appelle Miché ce grand Jimoun, dis à la bonne façon qui get ça, il peut faire ça et réel, dis à lui pas faire ça. Si vous pouvez trouver les papes capables, une addicted de mauvaise qualité, les papes capables, même les papes capables de rester avec vous comme besoin, mais lave la main avec lui, khatam ou faire ou la vie, lui faire sur la vie, comme il a envie. Seulement pas à le mettre le social media, qui Jimoun rit nous. تو یہ نہیں ہونا چاہیے ان سب چیزوں میں ہم عمل کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے Come già mungia ban message spécialement pour Zafir mais généralement pour nous tous parce que nous tous ceux qui peut assister soit nous finissons moyer nous déjà en madame son Michel nous finissons moyer soit Inch'Allah bientôt pour al moyer Inch'Allah تو ہم سب کے کام آئے گا یہ نتونو پو غن سے ویسا بن پاہو اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مپاکو نے لو سوشل میڈیا اینا پروبلم ازو جی لو انٹرنیٹ بندلا پاپے کپاف تانسا من کوریک تو الحمدللہ سیکی پن کپاف تانسا کوریک میں انشاءاللہ اللہ یوٹیوب پس کی دمیں میم دی پو فینی اپلوڈ لو یوٹیوب تو یوٹیوب انشاءاللہ او پاپو گئے سا کس کاسیلا پاپو گئے سا بند پروبلم انٹرنیٹ لا لبا او پو گئے دی سموتھ پورا بیان سے کی منفیا کوزغی سے کی منفیا لو یوٹیوب او پو گئے دی بیان کپاپ لو فیس بک لی پاپو بون میں لو یوٹیوب انشاءاللہ لی پاپو کس کاسے لی پو بیان کوریک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے دائیں لیا نو عزیز 10 منٹ انشاءاللہ نو لیا سہرا پو نو ظفیر انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فضل مولا سے ہمارا ظفیر ہے دلہا بنا فضل مولا سے ہمارا ظفیر ہے دلہا بنا خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے صحرا سجا دلہا بنا ظفیر دلہا بنا ظفیر دلہا بنا ظفیر دلہا بنا عبدالغنیم دلہا بنا صحرا سجا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا دلہا بنا ظفیر دلہا بنا ظفیر دلہا بنا خوشیاں دو
جہاں میں تو عطا کر کبریا. سب بولے آمین. ان پہ رنج و غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ. ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا. ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا. دولہا بنا سفیر, دولہا بنا عبدالرحیم, دولہا بنا صحرا سجا, صحرا سجا. دولہا بنا صحرا سجا, صحرا سجا. بڑی پیاری دعا. خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں ضعفاں عطا. خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں منیا عطا. واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا خوشیاں دکھا. دولہا بنا سفیر, دولہا بنا, دولہا بنا. یہ میاں بیوی چلے حج کو الہی بار بار. سب بولے آمین. یہ میاں بیوی چلے حج کو الہی بار بار. یہ میاں بیوی چلے حج کو الہی بار بار. ظفیر حمیرہ یا خدا حج کو چلے یہ بار بار. بار بار ان دونوں کو دیکھا پیارے محمد کا دیار. بار بار ان دونوں کو دیکھا پیارے محمد کا دیار. خوشیاں دکھا, خوشیاں دکھا, غم سے بچا کے دولہا بنا سفیر, دولہا بنا صحرا سجا. کہ اللہ تم زد لوگ لاوی avec bonne santé, avec bon action. زد vive long la vie. ظفیر بھی, حمیرہ بھی. ظفیر لیوین دادا aussi, حمیرہ لیوین دادی aussi. یہ جو چیز enfants sont moyens aussi. اور یہ چیز enfants بھی دیکھ لے avec bonne santé, avec bon action. Mais seulement, finalement, کل نفس ذائقۃ الموت. مرنا تو ہے, مجھے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, انہوں نے بھی مرنا ہے, ان کے آنے والے بچوں نے بھی مرنا ہے. مرنا تو سب نے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہم ان کے لیے dua کرتے ہیں. Nous fait dua pour Zafir avec Humaira, qui quand zut mot, après sa longue la vie avec bonne santé, avec bonne action, quand zut fini vivre, tu as bon zut pas da Maurice, tu as bon zut da Madina. Et là-bas da iman, در حالت روزہ دوام گنبد خضرا اللہ عز و جل دنزد لامول و ایمان عزت گئے پلس دا جنت البقی. تو اس وقت کے لیے دعا ہے ہو بقیع پاک میں دونوں کو مدفر بھی عطا. واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا دولہا صحرا سجا دولہا بنا. اب دعا ہے, اب دعا ہے, اب دعا ہے, اب دعا ہے.
Kuma zut bevin enda dunia zut pugiste inshallah tonki zut viv zut ges ensemble. Nous nous demandons کہ اللہ عز و جل فیض وین enda جنت اسی اللہ جنت میں بھی انہیں ایک ساتھ جگہ عطا فرمائے. اس وقت کے لیے جنت کے لیے دعا ہے یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا خدا میرا فردین یا خدا جنت میں یکجا ہے خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ہم سب کے بھی دل کی دعا. ماشاءاللہ دولہا بنا زفیر دولہا بنا صحرا سجا صحرا سجا. فردین کے لیے ایک شعر زفیر کا ہو گیا صحرا ہو گیا زفیر اور حمیرہ کا صحرا ہو گیا. آستے ادائیں لیا این کپلے نولیا پو فردین پوس کی عزیز سرانی بھی ایسے یا فضل مولا سے ہمارے فردین کی آئی سالگرہ فضل مولا سے ہمارے فردین کی آئی سالگرہ اہل خانہ سب جمع ہے دعا کا سلسلہ آئی سالگرہ آئی سالگرہ آئی سالگرہ آئی سالگرہ. اس کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا اس کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا اس رنج و غم کی نہ چھائے کبھی گالی گھٹا بس خوشیاں دکھا غم سے بچا کے آئی سالگرہ فردین کی آئی سالگرہ آئی سالگرہ آئی سالگرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. اب بولے آمین. اللہ ہماری ساری دعائیں زفیر اور حمیرہ کے حق میں اور پھر جو ہم نے فردین کے حق میں کی وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آئیے آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں پھر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اس حاضری کو قبول فرما. تلاوت کلام مجید نعت خوانی منقبت صلاۃ السلام بیان قبول فرما. غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرما. اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں اپنے فضل کے مطابق عطا فرما. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ تمامی انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات شہداء کرام تابعین تبع تابعین اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام مومنین والمومنات تمام مسلمین والمسلمات انسان جنات رضا الغیب سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص عبد الغیم فیملی سے جتنے چلے گئے قادر فیملی سے چلے گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے مولا بالخصوص آج جو محفل ہوئی ہمارے ظفیر اور حمیرہ کی شادی کے سلسلے میں مولا ان کی شادی خانہ آبادی فرما. اے مولا انہیں دونوں جہاں کی برکت عطا فرما. انہیں حاسدین کے حسد سے بچا ظالمین کے ظلم سے بچا شریروں کے شر سے بچا جادوگروں کی جادوگری سے بچا بری نظروں سے محفوظ فرما. اور مولا یہی دعائیں فردین کے حق میں قبول فرما. فردین کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرما.
اے مالک مولا جلدی جلدی فردین کو بھی دولہا بنا یا اللہ، اس کے لیے بھی نیک اور صالح رشتہ عطا فرما یا اللہ عز و جل، اور جتنے اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں سب کو اچھے رشتے عطا فرما، جتنی بچیاں انتظار میں ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، اے مالک مولا اس گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کی بیماریاں پریشانیاں دکھ تکالیف دور فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی محمد۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ پوری عربی دعا کر ہم درے آقا پہ جا کر، پہلے کچھ نعتیں سنا کر، پھر پڑھے سر کو جھکا کر، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، آمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مجلس سو فینیشوں دعا مفعولیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ. آمین آمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو گنبد خضرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم.